எங்க மேல தாங்க மேல நாங்க மேல இப்போ எங்கடா மேல மேல எங்கடா தம்மார மேல உங்களோட தாங்க எங்களோட தாங்க மேல நாங்க Watch out! Marked a location. Watch out! Watch out! Marked a location. Marked a location. Watch out! Watch out! Marked a location. I need consumables. Awesome. Okay. Marked a location. Awesome. Form up on me.
Okay. Watch out! Watch out! Okay. Marked a location. Marked a location. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Marked a location. हट भाई। ये क्या है? नाना को कॉल कर जल्दी जाके। वो ये लूट लिया बेटी तेरी। कहाँ गया मेरा चार्जर? Get in the car. Let's go!
बंदे हैं मैं तुम्हें कहते हैं पर बैठ जो Let's go! Okay.
Okay. अरे मेरे इतने भी समोसा पापड़ वाली होता है क्या समोसा समोसा सही थोड़ा ज्यादा ज्यादा अमित भाई चलो इधर 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 वो वाला नहीं, बड़ा वाला नहीं, ये चुन्नू के लिए आता है, छोटा सा। क्या बड़ा समोसा है तो भैया ऐसे ही चलो भैया चलो अमित भाई सारा 50 को दे समोसा मंगाओ। अबे क्या कर रहे हैं भैया तो भेजो बात थोड़े बहुत समोसा एक एक समोसा बात थोड़ा बहुत भैया आ जाए आ जाते बढ़िया समोसा लग रहा है बे। चुन्नू बता के आया रखे थे वो वाला समोसा वाला। हेलो आ जाते भैया हेलो भैया Marked a location. मेरे को आवाज नहीं ऊपर गाड़ी है। Watch out! गाड़ी तो लगी है Marked a location. Watch out! अंदर हुआ Marked a location. खूब बैठ बैठ गाड़ी में बैठ, बैठ गाड़ी में बैठ। Watch यहीं पे out! आई यहीं पे आई लेफ्ट आ रहा लेफ्ट आ Watch out! Marked a location. Marked a location. ऑलरेडी एक और है, हाथ लगा। ऑलरेडी साला कहाँ लेट गया जा। वो लेफ्ट वाला बोला था ना वही उसने मारा दोनों को Thank you. Thank you. भाई गाड़ी से बहुत डैमेज किया था यार गाड़ी में मैंने उतरने से पहले बहुत डैमेज थे मौली से जल गया ना ये वाला। I got supplies. गाड़ी I got supplies. 4 नंबर पे गाड़ी आ गई। नहीं इधर आगे साइड गई कवर में पहुंचो पे। वो I हो got रही supplies. I वो got गई कंपाउंड पे supplies. रुकी गाड़ी लेके आओ ना कंपाउंड पे रुके वो लोग बंदे Watch यहीं out! से नॉक करूंगा, रुक जा मैं पहले। नाक नहीं होंगे बंदे अरे ओम लिए ना, ओ हम ऐसे पे हो बग्गी है पहली से बग्गी लगी उधर पे। हाँ इधर डाचा भी इधर ही लेके आओ Watch out! Let's go! ये रुक जाओ। मैं गाड़ी उठा के जा। अबे यार ये अबे स्क्वाड उसमें था मेरे पे ठोकना कोई गाड़ी और स्मोक डाल दो ठोक दी किधर है स्पॉट हाउस में, किस जगह है? छत पे था ऊपर चढ़ा। नहीं नीचे आया वो नीचे कूदा मतलब
Okay. Okay. ओपी ओपी नाइस। अबे यार स्मोक पहले डालना था ना। स्मोक कह रहा था डालो पहले पहले डालो। बच्चा 4 नंबर पे। ये बच जाएगा रोहित। गाड़ी लगाए सामने एक स्मोक डालो बच जाएगा। Thank you. आप जाओ हमेशा कुछ करो। अरे 2 स्क्वाड हैं इधर तो। नेट करो ना मुझे। बंदा तो देखना चाहिए ना। देखा नेट कर रहा है वो। भाई साहब। अबे पीछे साइड भगाओ। Watch out. Watch out. Watch out. नीचे आ होगा। Mark the location. Mark the location. तो पे Watch out. वहीं रख। Thank you. Thank you. और बंदा और ये अच्छी आवाज चल रही है यार आज। बंदा है कार कितना है बंदा? पीछे तरपन बंदा है। कोई दिक्कत नहीं ऑनलाइन में कर देखते हो। पक्का सुझाव नहीं आज। Watch out. Watch out. इधर पे क्या था ना वो? बंदा है हाँ भाई है। ओ भाई एक और बंदा और चल चल चल। उस वो भी डैमेज है दोनों डैमेज। अबे गाड़ी वाड़ी भी। चल रोज गाड़ी से। ये गाड़ी से। तो भाई 2 बचे लास्ट में ये 2। अबे ये नेचर बे। एक ऊपर ऊपर
location. ये करना होगा We are number one. I know.